औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से होगी, उसकी एक्सेस के हवाले से होगी। क्या जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके अंदर इसको क्या फ़ायदा हो सकता है, या बुकिंग के ऊपर कुछ आप लोगों को डिस्काउंट है, क्या चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं बात करूँगा। और उसके बढ़ते हुए रेट की तरफ भी आज इशारा ज़रूर होगा। क्या आज इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए फ़ायदा होगा, ये कोई 2-4 महीने बाद भी आए उसको भी इसी रेट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी, जिस तरीके से बाकी तमाम सोसाइटी के अंदर सिनेरियो चलता है और अक्सर लोगों के माइंड के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें, डेवलपर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो सोसाइटी को लीड कर रहा है या सोसाइटी को ओन कर रहा है या डेवलप कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और इसी के ऊपर चीज़ें जो है वो इसी दायरा के अंदर जो है वो घूमती रहती हैं कि हर सोसाइटी के एक अलग विजन होता है, उसकी बुकिंग का तरीक़ेकार एक अलग होता है और उसका डिलीवर करने का अंदाज अलग होता है और उसके ऊपर डिस्काउंट की शक्ल अलग होती है। और लोग ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि शायद हर सोसाइटी उसी पैटर्न के ऊपर काम करती है कि आप इतने पैसे दे दें, इतने न दें, इतने पैसे मुझे दे दें, मैं आपकी फाइल बना देता हूँ, पुट हो जाएगी, आपको रिसीविंग आ जाएगी, आपकी किस्त थोड़ी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है आज की वीडियो के अंदर, खसूसी आप लोगों को, कि जो आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक सबक दे जाएंगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने के तरीके का समझ आ जाएगी और डीलर के साथ चलने के तरीके की समझ आ जाएगी कि हमने डीलर के साथ चलना किस तरीके से है, हमें उससे क्या चीज़ें डिमांड करनी चाहिए और सोसाइटी को हमें कौन सी चीज़ें जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड करे। तो ये आज की बड़ी सबक अमूज वीडियो में इस हवाले से आप लोगों के साथ एक खुसूसी बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो कर लें। और उसके बाद अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने रेगुलर सुनना है। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें इसके अंदर होंगी। नाजरीन, सबसे पहला क्वेश्चन कि जब आप किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर उसके डेवलपर की एक बहुत बड़ी जो है उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन होती है। उसका ऑनर जो सोसाइटी को चला रहा है, बड़ा किरदार है उस बंदे का। और अगर हम इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब को डिस्कस करें इस्लामाबाद की पूरी मार्केट के अंदर, तो एक आम बंदा जो पहले दिन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसने उसका नाम सुना हुआ है, उसके काम को सुना हुआ है, इसलिए आज बिफोर टाइम वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और आज फेज 2 अगर इंटर हो गया है तो बड़ी हॉट लोकेशन के ऊपर है। लाजिम बात है, इतनी बड़ा नाम चौधरी अब्दुल मजीद अगर उसने डिसाइड किया है तो लोकेशन कोई आम सी नहीं होगी, एक अच्छी लोकेशन है। और आज वो अभी हम साइट पे नहीं गए, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो पूरे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक मुनफरिद चीज़ नज़र आ रही है और हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत उठेगा। अब डेट इसकी ज़रूर थोड़ी है, 2-3 दिन के अंदर वो इसको अगर वाइंड अप कर देता है, जिस तरह उन्होंने 34 लाख का रेट उन्होंने बताया है, अगर उन्होंने जिक्र किया है तो वो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता है कि जो मिनिमम जो आपकी फाइल्स है मार्केट के अंदर, लाजमी बात है ये प्रॉफिट के ऊपर जाएंगी, इसके ऊपर कोई लंबा टाइम नहीं। और वो ये भी कह चुके हैं कि हम फैसल टाउन और फैसल हिल्स मरगला वाला जो हमारा पिछला पैटर्न है, बिल्कुल इससे मुनफरिद काम करेंगे। तो वो उसके अंदर बहुत सारे सस्पेंस दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर ये चीज़ें हुई तो लोग हाथ मलते रह जाएंगे, परेशान रहेंगे कि हमने उस वक्त नॉर्मल समझ के हमने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। तो एक तो ये चीज़ वाज़ेह होगी। दूसरी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम भाइयों से, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि थोड़े प्रॉफिट के लिए न पिक किया करें, थोड़े से रिबेट के लिए न पिका करें, लोगों से आफ्टर सेल सबसे मांगा करें, डीलर से तकाजा किया करें कि जनाब हमें लिख के दें, हम आपकी बनावटी बातों में नहीं आएंगे, हम आपसे मीठे केक खा के मीठी बात में नहीं आएंगे, बल्कि कड़वी बात आपसे करेंगे। आज ही कड़वी बात होगी, कल वो हमें केक की तरह लगेगी। आज आप मीठा केक खाएंगे, कल आपको ये बात कड़वी लगेगी, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रोज रोज दुकानें चेंज ना किया करें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। एक बंदे के साथ लगे हुए उसी के साथ लड़ाई कर लें, उसी के साथ आप लड़ झगड़ लें, उसी को राजी कर लें, मिल बांट के कर लें, लेकिन एक ही दुकान के ऊपर रहा करें कि आपकी इज्जत रहेगी, एहतराम का रिश्ता रहेगा, आंखों में शर्म होगा। जितना ही गंदा बंदा हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसे भी आंखों में शर्म आना शुरू हो जाता है, आंखें चुराना शुरू कर देता है कि नहीं यार, मैं अब इसको इस तरीके से रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो चीज़ें ये सारी वो हैं कि जो आप लोगों को काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ये समझना चाहिए, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ बहुत बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उनको एक तरीका ढंग आ गया है काम करने का, वो लोगों के साथ बड़े पोलाइट तरीके से साथ चलते हैं, लेके अपना फ़ायदा भी लेते हैं। तो यही मेरे तमाम वो भाई जो नए इस वक्त मार्केट के अंदर इंटर हुए हैं और चौधरी अब्दुल मजीद का नाम सुन के और उनका काम सुन के मार्केट के अंदर आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है
کہ آپ ایک تو اپنی بکنگ میں جلدی کریں گے، نہ ہم شرمندہ ہوں گے، نہ ہمیں بار بار آپ لوگوں کو ریفیوز کرنا پڑے گا۔ 1 سے 2 دن کی گیم ہے جس کے اندر اگر چلے تو بے شک یہ مہینہ چل پڑے، لیکن اعتبار نہیں ہے۔ اگر چودھری صاحب نے ڈیسیژن کر لیا، 34 لاکھ کا ریٹ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ۔ ہمارے پاس بھی جتنے ڈیلرز بھائی ان کے پاس اگر 20 فارم بھی بڑے ہوں گے، 100 فارم پڑا ہوگا تو وہ ان کی چاندی ہے، ان کا سونا ہے، وہ سیل کریں گے اپنے طریقے سے، وہ آپ کو نہیں دیں گے، آپ سے پروفٹ لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ کیونکہ آپ نے ریفیوز کیا سب سے پہلے ان کو۔ ہم نے چیخ کے ویڈیو لگائی ہیں، لوگوں کو میسج دیے ہیں، پروجیکٹ لانچ ہونے سے بھی 10 دن پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پرچیز کرو، پے آرڈر بنا کے لے آؤ، ہمیں پیمنٹ نہیں چاہیے۔ ہمارے اوپر FBR کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں پیمنٹیں منگواتے ہیں، ہم خوشی سے نہیں منگواتے۔ یہ ہماری آپ کو سروسز ہیں، یہ بھی سروسز کا حصہ ہے کہ ہم نے آپ اوورسیز سے بھیجتے ہیں، وہاں بیٹھے آپ لوگوں کو سروسز دیتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت ریبیٹ کا تقاضا کر کے اگر آپ ہمیں مثلا یہ چیز کریں تو آپ یہ سوچا کریں کہ ہم آپ سے 1 ٹکا بھی کمیشن نہیں لے رہے۔ اگر ہمیں سوسائٹی کچھ دیتی ہے ہمارا حق ہے، اگر وہ آپ حق لیں گے پیار محبت سے سارا لے جائیں۔ اگر آپ وہ مارکیٹ کے اندر ڈسکس کر کے کہ فلاں اتنا دے رہا ہے، فلاں اتنا دے رہا ہے، اگر یہ کریں گے تو آپ کا اس کے اندر نقصان ہے کہ آپ کو آفٹر سیل سب پہ کام کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کو ریفیوز کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر پھر ڈیلر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بکنگ کہاں سے کروائی تھی، وہ کہتے ہیں اسکائی وے مارکیٹنگ سے۔ ان کو پتا ہوتا ہے اچھا اس نے اسکائی وے مارکیٹنگ والے کو اس نے کیا ہوگا، تھوڑا سا اس نے اسے جو ہے وہ لگایا ہوگا اس چیز کے اوپر کہ مجھے فلاں اتنے دیتا ہے، فلاں اتنے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کل انہیں ضرب دی ہے تو چلو آج ہم اس کو ضرب لگاتے ہیں، تو یہ ضربیں آپ کو لگیں گی۔ آپ ایک ہی دکان پہ رہ کے کام کریں، آپ آفٹر سیل سب سے تقاضا کریں، پیار محبت سے 10-20 ہزار ملتا ہے وہ لیں، بارگین نہ کریں اس چیز کے اوپر۔ رائٹ نہیں بنتا یہاں پہ بارگین کرنے کا، کیونکہ ہم آپ سے کوئی چیز بھی نہیں لیتے، اس کے بدلے ٹکا نہیں لیتے۔ تو آپ کا زور بنتا ہے کہ آپ ہمیں بازو سے پکڑ کے کہیں جناب ایتھے رکھو، ایتھے دو سروسز، آفٹر سیل سروسز آپ کا حق ہے، اور آج کا کمیشن آپ سے لینا ہمارا حق ہے۔ اگر ہمیں سوسائٹی کچھ دیتی ہے تو یہ ہمارے بچوں کا رائٹ ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ رائٹ لیتے ہیں تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں میرے دوسرے الفاظ کے اندر۔ لیکن اگر پھر بھی میں تقاضا کرتا ہوں، آج ایک بندہ سنگل میرے چینل کے اوپر آ کے نہیں کہہ سکتا، میرے کامنٹ سیکشن میں جرت نہیں کو بندہ آ کے کہہ سکے وقار بھائی آپ سے ہم نے لی تھی فائل، ہمیں نقصان ہوا ہے یا نقصان ہو گیا، ہم اپنے ٹیبل کے اوپر آئے، آپ نے اس فائل کو قبول نہیں کیا، ہم اون کرتے ہیں اسے۔ اور اس وقت مارکیٹ کے اندر سب سے بڑی تعداد یہی ہے کہ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جی آفٹر سیل کام ہی نہیں کرتے، آپ چیک کر لیں کسی اور ڈیلر کا۔ تو جس وقت بکنگ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو نرم گرم کے پیزے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا پیزا آپ کے پیسوں سے آپ کو کھلا کے کل آپ کو ریفیوز کیا جاتا ہے، تو آپ اس وقت سے بچیں، اور اس سے پہلے آپ ایک اچھا ڈیسیژن کریں جس کے اندر آپ ڈیلر کو ریلیف دیں، ڈیلر کل آپ کو تاکہ ریلیف دے سکے۔ ناظرین آج کا میرا پروگرام اسی حوالے سے تھا، میں نے آپ کو انفارم کر دیا ہے، اس حوالے سے مکمل آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اسکائی وے مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں، آپ کوئی اور پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں، یہ آپ کی پرائورٹی ہے کہ آپ 10-20 ہزار 30 ہزار ریبیٹ کو پریفر کرتے ہیں یا اپنے پلاٹ کی آفٹر سیل سروس کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر میں سوال چھوڑتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کا اللہ حافظ۔